So, hi guys. So, today we will be solving this 3-point problem. So, para ma-solve na to first construct a cross-section along XY, find the deep and deep direction of the bed. So, we will not focus on cross-section, but we will focus on solving this using 3-point problem. So, first thing that we will do is to identify 3 points on this uh, map, geological map. But before ta mag-identify points, let us understand first kung unsa ang map all about. So if you notice, there are different figures on each parts of the map. So this one kaning murag na bilog-bilog is a set is a bed. Another one, kanina pod, is another bed. And this one is another bed. So that indicates na these three na nagtapad are different beds. So pag mag-solve ta, make sure na ang atuang kuhaan o point is the same bed with the others. Kasi pasabot na kuhaan na. If mag-solve ta for example, uh, kani, we will solve the deep direction of this one. Pero asa nga bed? Kani ba? Kani, kani, or kani? Kani. So, in this video, ang ako ang isolve is this one. I don't know what type of bed is this. Pero we will solve that. So, let's identify different points with different elevations. So, we have we will focus kaning dark na bed. So na ay 230 na contour line diri so atong first point. This serves as our highest 230. Then another part is this one, the 210. And the lowest one is 180. This one. So in a 3-point problem, we will connect these uh, 3 points. Yan. So we've connected our 3 points. So first thing to do, if na-connect na ito itong 3 points, is mag-draw ta og triangle. The first part na itong button is from highest to lowest. So what is our highest? 230. Our lowest is 180. If we subtract those, 50 atong makuha. Now, sa atong first triangle duha ka naka-divide na siyang first triangle na to. So, unsa atong first button pag ma-subtract na nato ni? Kailangan nato ma-identify ang length ani. Kani siya. Unsa man ang length ani? Para may bala nato, kanina length naga-correspond sa length sa imong highest to your lowest, which is kani. So, kalayuan ni nila. So, since nakamap lang man siya, gamitan na to siya ruler. So, we'll solve this. Ang yung katas on diri
is at least 12.3 centimeters. Now, saan na to na siya pag-turn into meters? We will use the scale given, which is kani, anatong scale. So, if we use that, ang atuang 100 meters is at least 0.8 centimeters. So, kung na, kanatong gamiton to convert. So, gamiton na to na para ma-convert. So, 100 meters na to, no? Ang 100 meters na to is 0.8 centimeters. So, cancel, billion meters. So, pag i-plot na to sa calculator, 12.3 times 100 over 0.8. Ang makuha na to is 1,537.5 meters. So, if ever in actual, 1,537.5 meters jud ang equivalent atong 12.3 na to. So, pag makuha na nato ni, nanatay katasoon ato. Nanatay katasoon ani. Kani, nanatay 1,537.5 meters. Now, kailangan na nato makuha ang angle ani. Ang angle ani. Kani. Kung saan na ito pagkuha sa angle, gamitan na ito TOA. Tangent theta is equal to opposite over adjacent. So, since ginapangitan na itong angle, isolate na ito ang theta, ma-transpose ang tangent, may mo arctan. Unsa ang atong opposite? Unsa ang value na opposite sa atong angle? 50, di ba? Tapos ang atong adjacent, which is kani, 1,537.5 meters. Kana. So, ito ang i-plot siya sa calculator. Negative ay arctan 50, 1,537.5. We will get the angle of 1.86 degrees. Yan. So, this is na angle na of this one. This one, ha? This one. 1.86 degrees na siya. Now, we will move on to the second triangle. This one, kaning triangle inside the triangle. Kaning nasa taas. Kani, now, is the highest to mid. So, atong highest is 230. Atong middle is 210. If you subtract na to, we will get 20. Now, kailangan na to makuha ang value sa adjacent. Kung saan man, given na 1.86 degrees ni, same na siya diri sa taas. Kani. So, 1.86 ang value gani ang angle ani. So, unsa buhaton na to? Gamiton nga po na to, TOA. So, tangent, itong angle is 1.86 degrees is equal to opposite over adjacent. Na naman tayo opposite, no? Ang 20. So, tangent, 1.86. Opposite na to is 20. Wala pa itong adjacent since mo man itong ginapangita. So, with cross multiply, x tan 1.86 is equal to 20. Divide na to tan 1.86 tan cancel. Ang mabilin is kana. So, kana mabilin 20 over tan 1.86.
meters. So, mao na yung katason, 615.87 meters daw yung katason ani. Now, kung saan na to ni siya pag-plot diri ang 600 diri we will convert this into centimeters. So, ang 615.87 meters na to, convert na to sa atong scale conversion ganina. So, 0.centimeters, that's kani 100 meters. So, plot na to na siya sa calculator. 615.87. Wait lang. 20. Point 80. So, pag convert na ito na siya, itong value na is 4.93 ay 92 degrees centimeters. So, asa na to siya i-plot? Kani, ang 4.93. I-plot na to siya sa ato ang highest to lowest. So, magsugod na sa highest. Mag-plot ng 4.93 padulong sa lowest. 4.93 man sudol na dapat siya sa 5. So, mga kana. Kani, mo na itong 4.9. Ang sunod na to buhaton is i-connect na to ni sa ato ang midpoint and i-extend na to siya throughout the map. Okay. Connect na to. This line now serves as our strike. Kani. Pag na natin strike, kanina strike na to, i-connect na to siya sa atong highest point. Pero dapat ang point na pangitaon na to sa atong strike, perpendicular sa gikan sa atong strike. So, kasi pasabutan na. So, pag i-connect na to ang kanina line, dapat perpendicular or 90 degrees. So, gamitan na to protractor. Mangita ta part diri nga pag i-connect na to 90 degrees siya from our strike line. So, I think kani. So, kani. So, i-connect na ko Ayan. So, perpendicular na. Next, ang sunod na to buhaton. Ang sunod na to na buhaton is to solve for the true deep angle. So, saan na to pagkuha sa true deep angle? Para makuha na to ang true deep angle, mag-draw na po tag another triangle. Para makuha na to true deep angle, kailangan itong highest, 230. Ang itong mid itong gamitan na niya. So, 210. 20 diri Now, saan na to pag-solve sa angle diri need na to makuha ang length ani. So, ang length ana is equivalent na siya sa kuan. Equivalent na siya sa katason ani kaning i-connect ni mo na line from your strike to your highest. So, measure na to na.
So that's 4.2 centimeters. 4.2 centimeters, no? After ana, i-convert na to siya. So, 100 meters, 0.8 centimeters. 0.8 centimeters. So, 4.2, 100 meters, 0.8. 525. Suma na siya in meters. So, 520. Sorry, wala ko banta. So, 525 na siya. So, 525 daw ni. Ani, makatas ang ani. So, para makuha na ito ang angle ani, gamito na ito ang lowa and opposite, adjacent, tangent. Ito mo. Kung saan itong opposite sa angle, 20. Ato ang adjacent, 5 to 5. 5 flat na to na that's 2.18 degrees. 2.18 degrees. So, muna na ito itong deep angle. Muna na itong deep angle. 2.18. Now, kung saan na ito pagkuha sa strike and sa deep direction. So, from this one, magbuhat ta og Cartesian plane. Kani nga line ha, kanya sa imong strike, kung asa ka nag-connect sa imong strike to your highest. So, magbuhat ta Cartesian plane diri dapat relative to your north ha. So, small Cartesian plane lang. Yan. Now, question. Kung saan na-strike atong gamiton? Kaning padulong ay kani or kani? Ang atong gamiton nga strike is dapat mag-correspond sa trend sa imuhang trend sa imuhang elevation. So, kung tanawon nimo diri kung kani atong gamiton na strike, right hand rule ta, butang na to, mali siya. Kay gapasaka man. If kani atong gamiton, right hand rule, tama siya kay gapababa man ang trend sa ato ang kuan. Nagapababa man ang trend sa ato ang bed. So, tama lang. So, kanya atong gamiton nga strike. Kay padari ang deep. So, measure na to ni. If you measure na to na that's 62. That's north, 62 east. Tapos perpendicular lang na 62 plus 19, 152. So, na natin strike ha. Ito ang strike is north 62 east or in azimuthal 62. Then natong deep is 2.18 degrees. Ato ang deep direction is southeast. Kay right hand rule, if northeast ato ang deep direction, ay atong strike, atong deep direction is padere. Southeast specifically, basta 90 degrees lang from 62. So that's 152 in azimuthal or ambot on sa in quadrantal basta yung deep direction is southeast. Pero sige, solve na no.
180 minus 1, so 28. So it's, kung ikuan na to, 180. That's south, 28 east. Basta mo na to the direction. So I hope understanding you, and that's all.